नैजिस्नि कल्याणपुर कन्स्टिट्यूशन बै खबजा आरएस पारा नक्सिराई पारा एडीसी विलेजनि कम्युनिटी हलनग त्रिपुरा मथर बहते कासे कक्साब लेमु पादा खलाइजाखा आसनि पान्दो फाइमानजाखा टीटी एडीसी हापांनि परमगोनां ईएम चित्ररंजन देवर्मा तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि कास्को रंजित कुमार देवर्मा तेकुबनि त्रिपुरा मथानि आजंर Tui no tuyoi, school no tuyoi, schools namnai tuyoi, norong noroni resolution thangnani nangnai. Ror horka village development committee oroni nokshirai ni ruprai ni RS parani ror horka ha boror horka sabjunal ni junalo ma thangnai sabjunalo abono norok asugoi resolution pass laye junalo ma thangnai junalo resolution pass laye boro thangnai headquarter thangnai khumunung thangnai khumunung ni nai yakoi rang sanction ungi phainai asuka arti sidisi sub junal ni chairman to goro na pijus phaiya phaina namani sina nangnai pijus yaro simi klai to kheng lak সাব-জোনাল কমিটি অফিসে ক্লাই তমান বা ইন্দরক রাংমান লাগ সাব-জোনাল কমিটি ni জোনাল কমিটি মা থাংনাই জোনাল কমিটি পাস ক্লাইই খুমুং জরতি মা থাংনাই আফরু সে ইন্দরক রাংমান নাই সিস্টেম বুঝিখা আবো লামা সিমিয়া যে স্কিম তংমানি যেফ্রু যেভাবে ক্লাইনো নাঙ্গো নরক মা ক্লাইনাই হেনগাইছে জনগণ সাইমান নাই যে চিনি নির্বাচিত সরকার চিনি কক নাওই সামুং তাঙ্গো তা বাক্সা হিনিসি দংনা বুকো গণতন্ত্র হুমন বাসুবা মুঙ্গ সাইমিয়া বিয়ান্তি রাং থাং বো প্রজেক্ট তাং মুংসা जों সাইমিয়া नि বাকা সানাইও দংনাই তাই কেসা কক আন্দোলন সানামু जों অব যদিও tahu boseng o kuai rok bagoi maya ko nok bagoi maya ko haifano khutong baglai kha edise gnangoi khutong bagmane ani thani complaint sobai ka ang khutong bagnani malik ya khutong bagmani department bo ani ya abo RD department haifano ani knowledge dong chini chairman rok chini member rok kubangma jagao ADC haste gnangoi sinimani borok bini ganani borok baksakai last kai haine bagla lekhapung baglai taimono tongrukmani hengkai haine se baglai khana abai tekka na nanglia abai deba arini soklai tanjago nogo para kai hori jago TSR kari ui chini para o borok soksa layu omo haikai soksa uise borok chini borok no dusru hazar borok apuru jelok laika ang muitu tongu ang bo aroni khoroksa সংগ্রামী warrior ungui a somoyo juddho khaima bai जों TSF chini takuk tak honorable EM borok bo TSF khai जों सारा त्रिपुरा राज्यआव chini khorang जों मुया चानाय गुदक चानाय चाखै चानाय जिन्दाबाद गोसाक कुपुर ता हिनचिदे जों जतन थानसांदे chini अस्तित्व न रक्षा खायनानि बागै chini एरिया खायना रंनानि बागै जों जतन ताम सिखला ताम जुबक ताम छात्र बुरा बुरि जों जतन थानसाखाय मा नखनाय थानसाखाय नंखलिया गांखाय chini borok ni area ni bisingo jebabe borok hapka o hap mano sungte narang mangla chini hap kosok thangka a hap kosok thangmano sungte kipil narang mangla ini sung andolon khaimani sung muitu tongo 1980 son 1 tarik ni simi 7 tarik jara bazar bon te boycott tamni bagai chini Tripura rajyawo 6 schedule mare nai
kok borok bai ma फोरोंनाय chini ha kotok thangmani bono kifil marinai omo haikai जों खरां tisawi apro जों satro phan jubok ba phan gonang ba जों buskang himboi जों आन्दोलन खायै ओ सिख सिडिउल तुमनि हाजार हाजारनि बरकनि तिनि संग्रामिनि आरो थै कसखा बाक्सा बथार जाखा अरन्तंग तिनि DSF नि फाउन्डार दासुखमय ब कगै बथार जाकमानि बिनि लगे ब सह 7 जना कगै बथार जाकमानि ताङै ब कगै बथार जाक हातै दफानो रक्षा खानानि हनै तिनि भबिष्यत प्रजन्मनो कुसुं कथारगायति साना हनै आन्दोलन नंखरि ब कगै बथार जाबो बनि बागै तिनि बुबाग्रा बथाखा गोसा कुपुर ताहिंचिदि जों जतन तिप्रासा थानचां चुदि थानचां याखाय जों चिनि नाहार मुंनो सक्सेस खायमांला चिनि ग्रेटार तिप्रामलानो जों मांला बनि बागै जों थानचाखाय आन्दोलन खायनाय थानचा मावनाय इउनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फल निमसौ थानचां खांखाय एमन कुनो जिनिस करे एमन कुनो मानै करे जों आदाय खायमिया ओ थानचानि खरांबाय 2 मासनि बिसिङाव एडिसि हापां फाइगा आबनो किरिजागै ताबु नेशनल पार्टी रक चिनि त्रिपुरा राज्य तो त्रिपुरासा वानसासि बरक चिनि सोलाय 50 बोसोर सिगांनि उनाव वानसु हौ दिनै चिनि बिसिङाव थानचानो नुगै चिनि थानचानो सोबायनानि बागै विभिन्न रकम पलिसि खायदों